Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche de la période pascale et on a tous entendu ensemble l'évangile qui annonce cette histoire de la Samaritaine. Une histoire que l'Église lui donne beaucoup d'importance. C'est pour cela que dans les lectures calendaires de l'Église, on trouve qu'on peut lire ce passage, que ce passage est lu 3 fois. Il n'y a pas longtemps, pendant le carême, 4e dimanche, c'était le même évangile, l'évangile de la Samaritaine, mais avec un objectif qui est le repentir, pour admirer le repentir de cette femme et comment elle a réussi, grâce à ce repentir, de se transformer, comment elle a réussi de transformer son intelligence et la renouveler pour gagner l'intelligence du Christ au lieu de l'intelligence humaine du péché. Et aujourd'hui, un deuxième objectif ou un deuxième appel pour admirer cette histoire d'eau que le Seigneur est venu pour lui faire apprendre. Elle est venue au puits chercher une eau, mais le Seigneur lui en a proposé une autre qu'il a appelée eau vivifiante. Celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Une troisième fois, pendant les prières d'adoration, de prosternation qui sont faites le jour de la Pentecôte, dans l'après-midi de la Pentecôte, quand on est rassemblé à l'église pour célébrer le moment de la descente du Saint-Esprit sur les disciples, on lit également le passage de la Samaritaine. Et cette fois-ci, pour nous faire apprendre que l'eau dont le Seigneur a parlé à la Samaritaine n'est que le Saint-Esprit. Une des formes du Saint-Esprit qu'on trouve dans la Bible est l'eau. Comme on a pu voir le jour du baptême du Christ, le Saint-Esprit se posait sous forme de colombe, ou aussi sous langue de feu le jour de la Pentecôte, mais aussi, dans ce passage, le Seigneur nous a appris que l'eau vivifiante qu'il veut offrir à cette dame, et d'ailleurs à nous tous, c'est son Saint-Esprit qui habite en nous grâce à l'eau du baptême. Et c'est pour cela que dans l'Église, on donne une grande importance à l'eau qui est utilisée dans un des sacrements, qui est le baptême, et aussi dans d'autres messes d'eau qui sont les prières du bassin d'eau ou les haines qu'on fait 3 fois dans l'année également. L'eau qu'on boit, qu'on consomme, est une source de vie pour chacun de nous. Personne ne peut vivre sans boire. Et aussi, si on admire la qualité de l'eau qu'on consomme, ça fait la différence avec la santé qu'on peut avoir. On nous invite tous à boire, on dit c'est bien pour la peau, c'est bien pour les reins, c'est bien pour les yeux, pour la vue, c'est bien pour toute la santé de ton corps de boire et aussi de surveiller la qualité de l'eau que tu consommes. Tu peux consommer de l'eau qui est pleine de calcaire, qui te fait des calculs rénaux et qui te fait de maladies. Mais tu peux consommer d'autres eaux qui est pleine de minéraux et qui surveillent la santé de ton corps. Si tu as cette réflexion et tu penses à ce que tu consommes pour ton corps, n'est-il pas plus important de surveiller la qualité de l'eau ou la qualité de ce que tu consommes pour nourrir ton esprit et ton âme? Vous savez, dans le premier psaume, on prie tous les matins, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'homme qui craint le Seigneur, il est planté près d'un courant d'eau. Vous savez, une eau vivifiante, on peut l'appeler vivifiante, sauf si elle est bien attachée à sa source. L'eau, quand qu'elle bouge, qu'elle a une vie, c'est une eau qui est bien attachée à sa source. C'est d'ailleurs ce que saint Augustin nous apprend. Et si toi, tu veux rester dans la vie, tu dois garder ta relation avec ton Seigneur, le Saint-Esprit qui habite en toi, qui t'apprend et qui t'instruit sur le chemin de ton propre salut. Sauf qu'on a tous tendance à chercher d'autres sources pour notre apprentissage, pour notre instruction, à part sa parole, à part son esprit, à part cela.
Quels sont les outils qui t'instruisent tous les jours? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, c'est la télé, c'est les discussions que tu peux avoir avec tes amis, ou bien les dictons des saints-pères, la parole de la Bible, la parole, les paroles liturgiques, les paroles de l'Église? Quelle est la source que tu utilises pour nourrir ton cerveau, ton apprentissage? Quelle eau consommes-tu? Jérémie, dans deuxième chapitre, verset 13, il dit « Ils m'ont abandonné, moi, la source de l'eau vivifiante. Ils ont creusé des citernes, ils ont creusé d'autres sources d'eau. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et si tu creuses des citernes pareilles, tu n'as plus d'eau parce que tu as cherché loin du Seigneur. Tu as cherché de l'eau autour de toi, dans ton entourage, dans ta société, dans les éléments de la vie qui est autour de toi. Mais quels sont les fruits de cette eau-là? N'est-ce pas l'amour du pouvoir, l'amour de soi-même, l'ego, l'amour de l'argent, tous les fruits que tu vas avoir, tout ce qui va pousser de ta terre, que tu as arrosé avec l'eau du monde, va donner les fruits du monde. Mais ta terre, si tu l'arroses avec la parole du Saint-Esprit, les paroles du Seigneur, tu vas gagner la paix, l'amour et l'espérance en la vie éternelle. C'est les sources que tu utilises pour arroser ta terre qui déterminent quels fruits tu vas avoir dans ta vie. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Quand tu fais tes courses, quand tu fais tes commissions, quand tu cherches, tu regardes bien, tu surveilles ce que tu manges. Tu dégustes et tu choisis ton plat avec plein d'attention et plein de décisions. Mais est-ce que tu fais la même chose en cherchant l'apprentissage pour ton âme et pour ton esprit? Est-ce que tu as la même réflexion? Est-ce que tu ressens les mêmes besoins? Est-ce que tu cherches à toujours rester auprès de la source du Saint-Esprit, de ton Seigneur, pour te nourrir, comme tu le pries au premier psaume tous les matins, et être cet homme qui craint l'Éternel, qui est comme une plante, un arbre planté près des courants d'eau. Cette dame qui a réussi à comprendre, qui a laissé sa cruche et qui est partie prêcher la parole du Seigneur, elle a goûté à cette eau, malgré que sa cruche, elle était vide. Elle ne l'a pas remplie. Mais tu avais soif. Tu étais préoccupé de cette nourriture pour ton corps, cette eau que tu es venu la chercher dans la journée, sous le soleil, dans la peine de ton travail. Oui, mais j'ai réussi à bien classer l'importance des éléments de ma vie. C'est un élément très important. On n'arrive parfois pas à faire le bon tri dans les importances qu'on donne à nos éléments de vie. Est-ce que tu arrives à faire le tri dans ta nourriture pour bien choisir les aliments qui sont bons pour ta santé et les autres qui te font mal? Est-ce que tu réussis également pour ton esprit et ton âme de choisir la nourriture qui nourrit ton âme et ton esprit et d'abandonner celle qui t'ouvre les portes de l'enfer et qui t'induit vers le péché? Tu les connais. Tu connais bien les portes qui te mènent vers le péché. Et malheureusement, c'est toi, comme a dit Jérémie dans sa prophétie, c'est toi qui creuses, c'est toi qui cherches ces portes-là pour les ouvrir et te lancer dans les bras du péché. Et cette attention, cette réflexion, afin que tu restes vivant. Qui n'aime pas la vie et qui n'aime pas rester dans la vie tout au long de sa vie? Ce n'est pas un homme intelligent qui perd sa vie pour des simples choses dont il n'en a pas vraiment besoin. Réussis ton tri, réussis ton choix. Sois vigilant et attentif à ce que tu manges, tu bois, pas uniquement pour la nourriture de ton corps, mais également pour la nourriture de ton esprit. النهارده احبائي الحد الثالث
من فترة الخمسين المقدسة، وسمعنا مع بعض إنجيل المرأة السامرية. إنجيل جميل جدا ومليان بتعاليم، مليان بتأملات. عشان كده الكنيسة في القراءات نلاقيها بتحطه لنا في كذا موضع، علشان كل مرة نتعلم حاجة، كل مرة نركز في هدف نطلع بيه نتعلمه، يتغرس فينا، نركز فيه، نطلع بيه بثمر جميل. في فترة الأربعين المقدسة في الصيام اللي لسه خارجين منه، كنا بنتأمل في توبة المرأة السامرية، إزاي عيشت التوبة بتجديد الذهن. توبة حقيقية، هي التوبة ما هي إلا إيه؟ تجديد الذهن. كنت بفكر بطريقة وبعدين فكرت بطريقة تانية، كنت عطشان لحاجة وبعدين فهمت إن أنا محتاج حاجة تانية. هو ده تجديد الذهن، وهي دي التوبة الحقيقية. بعد كده تلاقيه موجود النهاردة في الحد الثالث من فترة الخمسين، علشان تتعلم وتفهم القصة بتاعة الماء الحي في حوار المسيح مع هذه المرأة. كان عايز يقول لها إيه المية اللي كان هيديها لها دي؟ ست كل يوم بتيجي تدور على المية وتتعب، وفي عز الظهر وتملى مية. لا أنا عندي مية تمام، تشربي منها مرة ما تعطشيش تاني. إيه الموضوع ده وإيه الحكاية بتاعة المية دي؟ هو ده الهدف بتاع النهاردة. وتلاقي القراية دي موجودة مرة تالتة في صلوات السجدة اللي موجودة يوم أحد العنصرة أو عيد حلول روح القدس بعد الظهر، لما نتجمع في الكنيسة ونتذكر لحظة التلاميذ لما كانوا مجتمعين بنفس واحدة وحل عليهم الروح القدس. فنتعلم إن المية الحية اللي اتكلم، الماء الحي اللي اتكلم عليه المسيح ده ما هو إلا الروح القدس اللي حل على التلاميذ وساكن فينا. أصل الماء ده أحد صور الروح القدس اللي موجودة في الكتاب. تلاقي وقت معمودية المسيح في عيد الغطاس تلاقي صورة الروح القدس في شكل حمامة حالة على المسيح، وتلاقي في يوم الخمسين الروح القدس بتحل في شكل ألسنة نار، وتلاقي الشكل الثالث هو الماء الحي اللي اتكلم عنه المسيح. أصل ما حدش يقدر يعيش من غير ما يشرب. مين ما يقدر يعيش من غير ما يشرب؟ في ناس بتصوم يقول لك صمت عن الأكل بس كنت بشرب. ما أقدرش أعيش من غير مية. المية هي سر الحياة، مستخبي جوه المية دي كل الأدوات وكل المكونات المعدنية اللي جسمك محتاجها عشان يظل على قيد الحياة. عشان كده تلاقي ناس تبص كده على إزازة المية وتقرأ المكونات بتاعتها، لا المية دي هتعمل لي مشكلة في المعدة، المية دي فيها مركب كذا، المية دي فيها كذا. في مية تعمل لك مشاكل وتلاقي تجيب لك حصاوي وتتعب جسمك وما إلى ذلك. وفي مية تانية يقول لك تشرب من المية دي الجلد بتاعك يبقى مشدود ووشك يبقى مش عارف عامل ازاي وعينيك تبقى مركزة وتبقى صاحي وتبقى فاهم. شوف ازاي بتعمل علشان جسدك اللي في الآخر هيفنى، مهما حافظت عليه ومهما دديته طول عمرك هيمشي هيدوب وهينتهي. ما بالك بالباقي معاك واللي مكمل معاك للحياة الأبدية وهي نفسك وهي روحك؟ ما بالك بالطعام والماء الحي اللي محتاجهم علشان يفضل على قيد الحياة إلى الأبد؟ دي أدوات الحياة الأبدية. تيجي بتصلي في باكر في أول مزمور طوبى للرجل، تقول فيه كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. أصل الإنسان اللي موجود ده جنب مجرى النهر بيشرب على طول، مش بعيد عن عن مصدر الحياة بتاعه. وفي نفس الوقت الماء الحي في الأنهار وفي الأماكن اللي حوالينا نعرف إن الماء ده حي، مش ماء راكد منين. لما يبقى متصل بالمصدر بتاعه تلاقي المية فيها حركة فيها حياة. لكن المية الراكدة تلم كل الجراثيم وتلم كل الشوائب وتلم كل ما تقول لا دي توسخ هدومي حتى لو مشيت فيها مش هاجي جنبها. فهو ده التمييز، ايه الماء الحي وايه الماء الراكد. فين المية اللي بتدي لك حياة وفين المية اللي بتتعبك وبتسبب لك مشاكل وحتى ممكن توسخ لك هدومك. دي تبعد عنها ودي تقرب منها. قديس أغسطينوس هو اللي علمنا كده إن الماء الحي هو الذي يخرج من الينابيع. الماء لا يعود بعد حي إذا انفصل عن ينبوعه. فجدد صلتك مع الله باستمرار، واوعى تفصل نفسك عن ربنا لحسن المية اللي فيك تبقى مية راكدة وتلم كل الجراثيم تتعبك.
المشكلة ان انا دايما وللأسف بميل للمية بتاعت العالم. العالم مليان مية، مليان ادوات كتير تشبعك وتلهيك، تبقى للأسف مصدر تعليم ليك. ماسك التليفون بتتفرج على وسائل التواصل الاجتماعي وهي مصدر التعليم الوحيد بالنسبة لك، أو بتتفرج على التلفزيون أفلام مسلسلات هي برغم الثقافة اللي موجودة بتاعتها مش هي الثقافة بتاعتك خالص، بس تلاقيك بتشرب من الثقافة دي وتنعكس على تصرفاتك وعلى حياتك، ومهمل عمل الروح القدس اللي جواك. فين كلمة ربنا؟ فين مصادر التعليم اللي انت بتتعلم منها؟ فين الكلمة المقدسة الحية اللي جواك، كلمة الله المكتوبة في الكتاب المقدس؟ مش هو ده مصدر التعليم؟ مش هو ده الوسيلة اللي أنا بتغذى بيها وبتظهر من خلالها الثمار بتاعتي؟ أصل خلي بالك المية اللي أنت بتروي بيها الأرض بتاعتك هي اللي هتتحكم في نوع الثمر، هي اللي تخلي في ملوحة ولا في عذوبة في الأرض. فتلاقي في ثمار من العالم، شهوة العين، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، تطلع. ما أنت عمال تتروى منين؟ من العالم، هو ده اللي يطلع الثمر بتاعك. لكن لو انت بتتملى من الميه الحيه بتاعت المسيح، تلاقي يطلع جواك سلام. تقول انا فاقد للسلام ليه؟ اصل انت ما بتشربش ميه كويس، ناقصك شويه ميه. اشرب ميه كويس تلاقي السلام ظهر على حياتك وعلى مشاعرك، تلاقي المحبه اللي ناقصه بينك وبين اللي حواليك اتراوت وعماله تطلع، تلاقي قلبك يعرف يحب، تلاقي عندك رجاء في الحياة الأبدية قائمة ومستمرة، ما تلاقيش مشاعر شك تدخل جواك. ليه؟ أصل أنا بتروي صح. المية اللي بستعملها في الري، حتى مية الري بتاعت الأرض بتاعتي أنا مركز فيها، عارف أنا بتروي إزاي، عارف أنا بستعمل أنهي نوع مية بدخلها من وداني علشان تركز في ذهني وتبان في أفعالي وفي أعمالي. مركز إيه هي مصادر التعليم اللي أنا بستعملها. أرميا يقول لك إيه؟ يقول لك عملوا بي شرين، أصل هم خطيتين مش خطية واحدة. تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لهم أبار مشققة لا تضبط أبدا، لا تضبط أبدا، ما بتمسكش أبدا، عمالة إيه؟ تسرب المية. سبت مصدر الماء الحي وعمال تحفر لنفسك شوية أبار تعبانة مشققة، كل ما تحط فيها شوية مية ما تركنش، ما فيش بركة. ليه ما فيش بركة؟ لأنك بتدور على المية في حتة غلط. رحت تجيب مية ما بتثبتش عندك، عمالة تطير. كل ما تشبع منها تجوع أكتر، كل ما تشبع تجوع أكتر. حاجة غريبة جدا. في مية تشرب منها تقول يا سلام ده أنا اترويت، مية دي طعمها حلو، ومية تانية تقول إيه ده؟ دي مررت لي بقي، ده طعمها في حلقي في مرارة. ميز، اوعى يكون حلقك باظ وما بيعرفش يميز ما بين الماء الحي والماء المر. اوعى تكون لنفسك كل مر حلو وانت مش واخد بالك وما انتش دريان ايه الطريق وايه المكان اللي انت بتتروي منه. راعي، ركز، اعرف ان في مصادر تعليم ما تهملهاش علشان تكون ماء الحياة مثمرة في حياتك باستمرار. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. Libor of